Bonjour à tous et à tous. Hari ini kita akan mempelajari unit A tentang les pronoms personnels, sujet, le présentatif et l'adjectif de nationalité. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang les salutations. Untuk memulai suatu percakapan, biasa diawali dengan salutation atau sapaan. Sapaan dalam bahasa Prancis dikategorikan sebagai dua bagian, yaitu les salutations formelles atau sapaan formal dan les salutations informelles atau sapaan non formal. Les salutations formelles. Sapaan formal digunakan pada situasi resmi seperti di kelas, rapat, seminar, berpidato, forum resmi, dan lain sebagainya. Terkadang juga pakai untuk situasi-situasi saat bertemu orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Yang kedua yaitu sapaan non formal atau les salutations informelles. Sapaan non formal digunakan pada konteks yang tidak resmi seperti di rumah, di luar kantor, di jalanan, dan lain sebagainya. Biasa digunakan saat kita bertemu dengan teman atau memulai percakapan dengan orang yang lebih akrab dengan kita. Contoh sapaan formal yaitu bonjour. Kita juga dapat membalasnya dengan bonjour. Bonsoir. Kita juga dapat membalasnya dengan bonsoir. Comment allez-vous? Kita dapat membalasnya je vais bien, merci. Ravi de vous rencontrer. Kita dapat membalasnya dengan enchanté. Contoh les salutations informelles. Salut. Kita dapat membalasnya dengan salut. Coucou. Kita juga dapat membalasnya dengan coucou. Jika bertanya comment vas-tu, kita dapat membalasnya dengan je vais bien, merci. Ça va? Kita dapat membalasnya dengan ça va bien, merci. Berdasarkan contoh-contoh di atas, hal terpenting yang perlu kita perhatikan dalam menyapa seseorang yaitu ketepatan memilih kata sapaan. Pemilihan kata sapaan harus disesuaikan dengan waktu, konteks, dan siapa ucapan sapaan itu ditujukan. Selanjutnya, setiap pertemuan akan diakhiri dengan perpisahan. Berikut diperkenalkan ungkapan bahasa Prancis yang sering digunakan dalam aktivitas perpisahan. Dalam bentuk formal, au revoir, tout à tout à l'heure, à bientôt, à demain, bonjour. Dengan catatan, bonsoir dan bon nuit memiliki terjemahan selamat malam. Namun terdapat perbedaan pada konteks penggunaannya. Kata bonsoir digunakan untuk menyapa atau memulai sesuatu percakapan di malam hari, sedangkan bon nuit digunakan untuk mengakhiri sesuatu percakapan di waktu malam. Ungkapan perpisahan non formal yaitu salut dan adieu. Berikutnya adalah la phrase. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Di dalamnya terdapat unsur minimal berupa subjek dan predikat. Kalimat juga dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, disertai jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan 1, tanda titik,
untuk menyatakan kalimat berita atau bersifat informatif. 2. Tanda tanya untuk menyatakan pernyataan. Dan 3. Tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Dalam bahasa Prancis, kata-kata dalam kalimat pada umumnya disusun di sekitar porosnya. Kata dalam kalimat pada umumnya disusun di sekitar porosnya. Poros kalimat yang dimaksud di sini yaitu predikat. Predikat bahasa Prancis berupa verba yang dikonjugasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang le pronom personnel sujet. Le pronom personnel sujet adalah kata ganti orang yang digunakan sebagai subjek. Kata ganti orang, subjek ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu la première personne, subjek orang pertama. 2. Le deuxième personne, subjek orang kedua. Dan 3. Troisième personne, subjek orang ketiga. Masing-masing kategori tersebut dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu singulier, tunggal, dan pluriel, jamak. Singulier sebagai berikut. Kata ganti orang pertama yaitu je, yaitu saya. Kata ganti orang kedua tu, yaitu kamu. Kata ganti orang ketiga in, laki-laki. El, dia perempuan. Sedangkan pluriel, kata ganti orang pertama yaitu nous, kami. Kata ganti orang kedua yaitu vous, kalian, atau kata sopan Anda. Kata ganti orang ketiga yaitu il, mereka laki-laki, dan elle, mereka perempuan. Selanjutnya yaitu verba untuk perkenalan. Untuk melaksanakan aktivitas perkenalan, terdapat beberapa verba yang sering digunakan, yaitu 1. Être, 2. Avoir, 3. Salter, 4. Habiter, 5. Venir. Verba être berfungsi sebagai verba bantuan menyatakan identitas, profesi, sifat, dan sebagainya. Verba avoir digunakan untuk menyatakan usia, kepemilikan, dan lain sebagainya. S'appeler digunakan untuk menyatakan nama. Verba habiter digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Adapun verba venir digunakan untuk menyatakan asal kota dan negara. Berikut contoh verba untuk perkenalan yang dikonjugasi pada kala présent modus indikatif berdasarkan subjek-subjeknya. Subjek je menggunakan verba être suis, tu es, il, elle, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Sedangkan pada avoir digunakan pada je, toi, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pada verba s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous avons, vous avez, ils avaient, elles avaient. Pada verba habiter itu j'habite, tu habites, elle habite, nous habitons, vous habitez, elles habitent. Pada verba venir yaitu je viens, tu viens, elle vient, nous venons, vous venez, elle venue. Seperti contoh berikut ini.
Kita komo, yaitu siapa nama kamu. Dalam informal, kamu dapat menjawabnya dengan je m'appelle Woody. Itu nama saya Woody. Yang kedua, comment vous appelez-vous? Yang kedua, comment vous appelez-vous dapat digunakan pada suatu formal yang artinya siapa nama Anda. Anda juga dapat menjawabnya dengan je m'appelle Woody. Nama saya Woody. Saat menanyakan umur, quel âge avez-vous? Berapa usia Anda? Atau dua, quel âge? Berapa usia kamu? Kamu dapat menjawabnya dengan j'ai 21. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang le phrase presentatif. Le phrase presentatif adalah ekspresi atau bentuk frasa yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang. Dia, c'est ici, voilà, c'est ici, dan voilà merupakan ekspresi ungkapan bahasa Prancis yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah nomina atau persona. Sebagai contoh berikut, c'est Budi, ini Budi. Voici mes sermet, ini teman-teman saya. Voilà Arthur, ini Arthur. C'est le Borobudur, ini Borobudur. Berikutnya adalah Ilya. Ilya merupakan ekspresi bahasa Prancis yang digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu nomina atau persona. Sebagai contoh berikut, Ilya quelqu'un dans la classe. Ada seseorang di dalam kelas itu. Ilya nouveau étudiant. Ada beberapa mahasiswa baru. Ilya deux professeurs français. Ada dua orang guru bahasa Prancis. Il y a une voiture de fonction pour toi. Ada mobil dinas untukmu. Negara-negara berjumlah banyak atau jamak menggunakan artikel le, dan negara-negara yang tidak menggunakan artikel. Sebagai kata kunci, negara-negara yang berakhiran dengan huruf vokal E pada umumnya merupakan negara berjenis kelamin feminin. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara berakhiran huruf vokal E yang termasuk dalam kategori maskula, dan negara tanpa artikel. Sekian dari materi dan penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai unit A. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan pada penjelasan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Merci.